प्रथम स्कंद षोडश अध्याय श्री सुत उवाच। सुत कहन्ति अनुरागे आनंदे मुनिकर आगे स्वभावे अभिमन्यु सुत तेज विकासे परीक्षित ब्राह्मण वाक्ये जन्म काले सुमरी हस्तिना मंडले राज्य आवरी राजा जेते सर्वे खटिले पाद गते शत्रुଙ୍କୁ जिणी महातेज भोग करई निज राज्य विराट सुत सुता थिला स्नेह से परीक्षिते देला अति सुंदर रूप कांति नाम ताहार कलावती ताहार गर्भचारी पुत्र धर्मे संपादी परीक्षित कुमार जन्म जय आदि सकल गुणे से प्रसिद्धि आनंदे राजा परीक्षित यज्ञ भरिला पुरोहित गंगार तीरे वेदवादी साधिला तिनि असोमेधि ए दक्षिणा देले मन पुरी दिग विजय विजय करी कली जुग को एक दिने देखिला बेल अवसाने से शूद्रा जाति नृपसाजे लोह मुसळ घेनी विजे अग्रेग मिथुन को तोई हुंकार नादे प्रहारई ताहाकु देखि नृपमणि तक्षणे भुज धरि आणी बंधन कला बाहुबले से वीर अवनि मंडले हेमंते सुत मुखु शुणी सौनक आदि जेते मुनि आनंदे होई कृतकृत्य कहन्ति शुण मुनि सुत सौनक वाच ए केवल हेतु परीक्षित दिग विजय उपगत कलिकु धरि बाहुबले बंधन कला कि बाछले स्वभावे शूद्र रूप धरि कपटे नृपलिंगकारी ए पाद प्रहारिला ताकु वसुत कहिबा आंबकु ए कृष्ण कथा रसवाणी ए जीव तरे जा शुणी शरीर बहि मोह कल्पे जन्म मरणर विलापे आयुष दिनु दिन तुटे जल जेसने छिद्र घटे क्षुद्र आयुष प्राणी कर अमृत वाक्य चक्रधर हेतु प्राणी नाश अर्थे मृत्यु पुरुष ए जगते से नुहे कहार आयत कर क्षण क्षणे ग्रस्त से मृत्यु मुखु निस्तारणे हरि भक्ति मने गुणे हरि भक्ति सुधा पाने अमृत विनय वचने दिन हरंती दुख सुखे ताकु नारायण रखे स्वभावे मंद बुद्धि प्राणी निज आयुष न प्रमाणी निरते मंद कर्म करे तार आयुष ए संसारे अधेह रही निद्रा राशि दिवसे व्यर्थ कर्मे ग्रासी मते मुनिक प्रसन्ने सुत कहन्ति अवधाने तवाचम से राज ऋषि जेते बेले बसिला हस्तिना मंडले विशेष अर्जुनर नाती राजांक मध्य चक्रवर्ती ए कली प्रवेश कथा शुणी दिग विजय नृपमणि तार समान नृप वरे समर्थ नाती समरे उत्तम रथ सज करी रथे जोचिला असचारी समतुरंग घन जव के कहू अशंकर भाव ए असभूषित अलंकारे रवि उदय कि अंबरे रथ उपरे हीरा ध्वज पुरुवार महाराज आवृत चतरंग बले के ताकु सममयी तले ए दिग विजय बाहरिला सबदे भुवन कंपिला सर्वनुपति नहीं पासे मिले उत्तर कुरु देशे भद्रास केतुमाल जिणी आगे राउत मध्य जिणी ए सर्वनुप पुरुष आदि जिणिला सकल संपादी सर्वनुपति जा चरणे धने खटिले दास पणे तेहे नुपति ता संगे कृष्ण चरित वीणा रंगे पूर्व पुरुषंकर वाणी तो से तार मुख शुणी आत्मा को रखिले जे मते द्रोण कुमर शस्त्राघाते ए कृष्ण पांडव बंधु गणे भक्ति कृष्ण रजे चरणे ए दुष्कर ब्रह्म सरवाण उदर चक्र संहारण शुणी संतोष नृपमणि उत्तम नवरत्न आणी ताहाकु देले पुरस्कार रत्न कंकण मणिहार अश्रुलोचन चक्षु भुजी पुलके पुरे रोमराजी पांडव संगे जेते भाव संसारे साधिले माधव ए रणे सारथी पणे रथे जे वनवास घोर पते ए रण उधरे सखा गणे हस्तिना राज दूत पणे आसन शयन भोजने स्नेह बांधव बंधु जने ए आदि जेते कर्म करी पांडव संगते विहरी से भाव ज्ञानी दृढ़ चित्ते लभिला कृष्ण पाद गते ए पूर्व पुरुषंकर धर्म साधिला अनुदिने कर्म से पुणी निज कर्म बसे लभिला अल्प बयसे तार आश्चर्य कथा शुणी सोनक कहे मंजुवाणी धर्म जे एक पादे विहित क्षणे वृष रूप होई भूमि को देखी अनुरूपे विश्वासे मिलिला समीपे से धेनु अति दुखे दुखी अधो बदने अश्रुमुखी तार बदन चाहि धीरे धर्म बोलई प्रिय भरे धर्मवाच हेव सुंदरी सत्य कह तोर विस्मय मोर देह किवा तनय तोर मला स्वामी बादुरे प्रवेशिला तोर शरीरे किवा व्याधि श्रवई अंतरे आच्छादी विशेष वचन तोर एणु ए स्वभाव जे तोर किवा तोर मने व्यथा कि नष्ट अर्थे तोर चिंता ए बड़ दुखी देखी तोते दया बसिला मोर चिते
କେବା ତୋର ପ୍ରାଣ ନାଶେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବ ମାଂସ ଗ୍ରାସେ କିବା ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଛଳେ ଯଜ୍ଞ ନଇବ ଭୂମି ତଳେ ଏ ଯେବେ ନବରସିବେ ଦେବେ ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଜା ନାଶ ଯିବେ କିବା ପୁରୁଷ ନିଜ ନାରୀ ଉପେକ୍ଷୀ ପରଦାରା କରି କିବା ବାଳକ ପିତା ମାତା ଛାଡ଼ିଲେ ତୋର ମନେ ଚିନ୍ତା କିବା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦବାଣୀ ସାଧିବେ ଦିନ କୂଳେ ଆଣି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁ ରାଜା କଳି ବିହିତ ଜନ ପ୍ରଜା ନିଜ ଭବନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟେ ଛାଡ଼ିବେ ଦୁର୍ଗମ କାନନେ ପ୍ରାଣୀଏ ଆନ ଆନ ସ୍ଥାନେ ଆସନ ଭୋଜନ ଶୟନେ କରିବେ ପରିପାକେ ମତି ପର ଯୁବତୀ ଘେନି ରତି କିବା ତୋର ଗୁରୁତର ଖଣ୍ଡିଲା ଅବନୀର ଭାର ତାର ଚରଣ ତୋ ଉପରେ ଜେନେବୁ ଶୀତ ଅଳଙ୍କାରେ ତାର ଚରିତ ଗୁଣ ଲୀଳା କିବା ତୋ ମନ ସୁମରିଲା ତାର ବିଯୋଗେ ତୁମ ତୋର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଚିନ୍ତାଭାର କହ ଅଭିମାନ ବ୍ୟବହାର ତେବେ ପୂଜନ୍ତି ତୋତେ ବୋଲେ ଏବେ ଅବଜ୍ଞ କିବା କଲେ କାଳ ବା ତୋର ଶୁଭ ହାରି ଯେଣୁ ଦିଶିଲୁ ଅତ ଶିରି ଧର୍ମଭୂଷବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧରଣୀ କହେ ମନେ ଗୁଣି ଧରଣୀ ବାଚ ବବୃଷ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର କହିବି ଶୁଣ ମନ ସ୍ଥିର ତୋହର ଚତୁର ଚରଣ ପ୍ରାଣିକ ସୁଖର କାରଣ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦମ୍ଭ ଶାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସନ୍ତୋଷ ମହାମତି ତପ ସମାଧି ସମଦମ ତିତିକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବିରକ୍ତି ଫଳ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତତ ସୁଖ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱିଜ କୁଶଳ କାନ୍ତି ସମଭାଗ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଯେ ଭୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତଶୀଳ ମହାବଳ ସ୍ଥିରୀ ଗଭୀର ଧର୍ମକୂଳ କୃତମାନ ଅହଙ୍କାର ଏ ସର୍ବ ତୋହର ଶରୀର ଏ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଯେତେ କର୍ମ ସାଧନ ଏ ଜଗତେ ମହତ ଜନ ଆଚରଣ ଆତ୍ମାର ପରମ କାରଣ ଯେ ସର୍ବଗୁଣ ଷଡ଼ଭାଗେ ଗମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ଏ ସର୍ବଗୁଣେ ଲୋକ ଯେତେ ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ମୋହ ଗତେ ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁମରି ଏ ସର୍ବଗୁଣେ ମନ ଧରି ତୋର ଚରଣ ଭଗ୍ନ ଦେଖି କାନ୍ଦଇ ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଗଣେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଆଚରଣେ ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ଗଲା ଦୂର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଚକ୍ରଧର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଦେବୀ ଯେତେ ନିଶ୍ଚଳ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ ଯାର ଅପାଙ୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଶିରି ଲଭିବି ବୋଲି ଆଶା କରି କଠୋର ତପ ସାଧିବନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯାହାର ଚରଣେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଜୀ ପଦ୍ମବନ ଯାର ହୃଦୟ ଲଭି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ ନ ରହେ ତା ମନ ତାର ଚରଣେ କରେ ଧ୍ୟାନ କଳି ବଞ୍ଚଇ ସର୍ବବେଳେ ସେ ହରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ ତାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଜେନେ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ନିଜ ଗାତ୍ରେ ସେବେଳେ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେଇ ସୁଧ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜଇ ଯେଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ହରି ତେଣୁ ଦିଶଇ ଅତ ଶିରି ଅସୁର କହିଣିବାର ଉଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ମୋହର ତାର ବିଯୋଗ ଯେବା କହି ଏନର ଲୋକେ ଦେହ ବଇ ପ୍ରେମେ ବାଳକ କର୍ମ ମାତ୍ରେ ମନକୁ ମୋହନ୍ତି ଜଗତେ ମଥୁରାପୁର ନାରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଗୋଚର ତାର ଚରଣ ସୁଖ ଲାଗି ପୁଲକ ଭାବେ ସୌଭାଗୀ ସୁତ କନ୍ତି ଅବଦାନେ ଏବେ ଓ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ଏମତେ କହୁ କହୁ ବାଣୀ ଧର୍ମର ସଙ୍ଗତେ ଧରଣୀ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦିଗ ବିଜୟ କର୍ମ ସାରି ଧର୍ମ ଧରଣୀ ସଙ୍ଗ ବଳେ ମିଳିଲା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ଏ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 प्रथम स्कंदे धर्म पृथ्वी संवादे नाम षोडशोऽध्यायः बोलानंदे कुमार हरि हरि बोलम।